আমরা একটা, আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন যে এটা পেটিএম মল থেকে অর্ডার করা হয়েছে। আমরা একটা পার্সেল অর্ডার করেছিলাম। কত পার্সেন্ট করবে? ক্যাশব্যাক এসেছে 99.9% ক্যাশব্যাক এসছে উইদাউট ডেলিভারি চার্জ। তো আমাদের প্রোডাক্টটার দাম হচ্ছে 155 টাকা, তো তার মধ্যে 155ই ফিরে এসছে 799 টাকা। তো এখন আমরা পেটিএম মল থেকে অর্ডার করা জিনিসটাকে আনবক্সিং করবো। আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন। তো আনবক্সিং স্টার্ট করো, আনবক্সিং অলরেডি হয়ে গেছে অলরেডি। তো আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন। আমরা একটা হ্যান্ড ওয়াচ একটা অর্ডার করেছিলাম, তো সেটাকে আনবক্সিং করা হচ্ছে। ডিসিএইচ কালেকশনের তরফ থেকে আমাদের ঘড়িটিকে দেওয়া হয়েছে। তো 199 টাকায় 150 ফিরে এসছে, বাকি ডেলিভারি চার্জ কাটা গেছে। তো বলতে গেলে 100%ই প্রায় রিটার্ন এসছে। তো আপনাদেরকে দেখছি। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। 199 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। तो ये हम खुले আপনারা দেখাচ্ছি আপনাদের কাছে। বলতে পারি না হিন্দি বাংলা ইংলিশ সব আছে। तो अपना देखते ही पाচ্ছেন काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। बेल्ट की तरफ से तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, काफ़ी अच्छा है। इसको साइड में रखते हैं और इस वाले को पकड़ते हैं अभी। DCH की तरफ से बेल्ट में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, काफ़ी अच्छा है। आपको लगेगा नहीं कि ये लेदर नहीं है, जस्ट सोइंग बटन में काफ़ी अच्छा है। तो हमारा आज का वीडियो यही तक था। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। लोगों को पेटीएम की प्रोडक्ट देखने के लिए ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों को, फ्रेंड को। चलो गुड बाय।